салом алейкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. Имрӯз мо ҳастем дар Корбон Сити. Якум лестница, сеюм лестница? Зербино дорем. Да, Зербино лестница чандама? Якум проходи канали ҷое ки Тоҷи Зарин ҳаст, магазин Тоҷи Зарин. Ҳамонҷода ҳастем. Дар бораи як подписи шумо ки дар бораи шампун, собун, дар бораи ҳамин шумо гап задем. Мо як магазин ёфтем ки фақат фирмени дорад, чизои Дубай дорад. Тозаш Дубай Эрон, но? Дубай Эрон. Мо дар бораи мо шумо дар маълумот метем. Марҳамат шумо агар дар канор меҳмон бошен, як подписатсия кунен, лайка биҷиқен. Марҳамат тамошо кунен. Дар бораи ана фурӯшанда дар бораи чизош маълумот мета. Марҳамат аями як расар мекунем. Иё чи анакаҷон? Блан кардем. Посудомоечные средства. Посудомоечные средства, Барои шустушӯи косаву тава. Як таш қариб 3 моҳ истифода мебарем. Ҳам нархшам арзона, ай ферида хубтара качество. Истеҳсоли куҷое? Истеҳсоли Дубай. Дубай тоза кинои магазини фирмени тоза истеҳсоли Дубай. Яктиша 3 моҳ истифода мебарӣ. Гаранти қатӣ. Дастам намезадам. Дастам намезадааст. Нарх чанда? Нарх 25 сомон. 25 сомонӣ. 1 литр. 1 литраш 25 сомон. Маҳсулоти тоза, безарар, бехимикат. Маълумот иҷак занем. Хамираи дандон. Чанд даниё? Хамираи дандон барои сафед кардани дандон, барои хунравии дандон, барои санги дандона резондан ва умуман барои бӯи даҳана гирифтан. Чанд намуд дорем айно. Ҳамаш полоскаи сабз доранд, яъне ки ҳамаш табииянд, ягон химикат надоранд. Айнамия полоскаи сабзаш. Не, дар дарини тюбик полоскаи сабз доранд. Нархи ҳар як донаш чандай? Нархи аптои чандай? Донаш чандай? Инҷа ака дорем 30 сомона, дорем 25 сомона, ҳозир аксия дорем 18 сомон кардаги. Як намудоиш ки срокош наздик шидаги 18 сомонӣ кардаги. Ҳамё ҳамаямё хамираи дандоншӯяна? Иш мисвок ай. Иш мисвок, мисвок чанд? Сурхайку зар. Мисвок аст. Ина марҳамат бубинем. Мисвок 20 сума шотка дорад. Иё ҳамон чизое ки гуфтагитон ая? Ай чи ай? Ин барои коса, тава, кафела сафед кардан. Чанд сумаи? Ин 20 сомон кифа. 20 сомон. Ин чизое ки шумо мебинед дар экран иё чиян? Иё абан барои бӯи даҳана гирифтан. Яъне ҷои жвачка, заминаи жвачка. И полоскат мекунӣ, а? Спрей барои даҳан. Спрей бидай, не хел мекунӣ 100%. Бӯи даҳана снимат мекунӣ. Барои одамое ки сигарет мекашанд, нос мекашанд. Нархаш чанд будай? Нарх 16 сомон мондаген, 15 додест. 15 сомон. Ай дандон швако, дандон хамираи дандони мисвок ай Арабистон истеҳсолош барои хунравӣ, барои бӯи даҳана гирифтан, барои чанд ай нархаш? Нархо ай 20 сомона то 8 сомона дорем. Ай 20 сомона то 8 сомона. Анаҷа сар мешава, ё чиям? Шампунан ё? Ё шампуни Дабур, фирмаи Ватика. Барои мӯйсарое ки краска кардагиан сӯхтагиай. Ҳамун сӯхтагӣ ки вақти мӯйсар сӯхт мешикана мӯйсар, ҳамна вастанавид мекунад, яъне барқарор мекунад. Чанд будаи нархи? 25 сомон майда дорем, 40 сомона калон. Баъд ҳамин чиза балзамаш ҳаст, кондитсионериш ҳаст, майонезиш ҳаст. Иё чанд я? Ё 25 сомон. Не, 25. А иё чи дар дохил мешава? Не, иё чи? Иё барои мӯйсара абъём додан. Яъне мӯйсара калон нишон медиҳад. Иам шампун ая? Иё ҳамаш комплекс анака. Шампунаш ҳаст. Чанд ай нархи ами? Балзамои калон тоза 40 сомон. 40 сомон. Майда 20 сомон. Кондитсионер, шампун 25 сомон. О нархоша бо договарица мекунем. Нархои оптош бо фарқ мекунад.
اینا در این مغازه چیزی که شما میبینید همه این چیزا فیرمنیان. همش مال امارات. مال امارات متحده عرب بوده است. آنا شما میتونید که به مالول نو ترسیده خریداری کنید. یا چیان؟ یا اکسیدنت کرم برای سفید کردن موی سر، یعنی پیش کراسکا کردن اینو استفاده میبرن. پیش کراسکا سفید میکنی بعد سیاه ها؟ بعد کراسکای کدام سفید معقوله. ایو چیان؟ اینو صابون برای بدن. گل دوش. چند سمانیه؟ یا 15 سم. 15 سم. اینش детский روغن برای گرما و چتنه گوده. گرما و چتنه. سلامت باشین. اینا میگذاریم با این طرفش، نه طرف دام. خیلی همه چیزا هستن. مو پافتور میشوند. میگذاریم با این طرف ایو برای چیان کراسکا کردن نه؟ کراسکای موسا، یعنی خنای طبیعی، ناتورال. چند نرخ؟ نرخیو 25 سوم. 25 سوم نرخ داشته بود است. این برای چند بار استفاده بودن؟ چند بار باید یک بار کراسکا میکنی؟ همه همیده. پاچکاش 6 دانه داره، ممکن که خیلی وابسته به حجم مو. ممکن که 3 تاش استفاده بره، ممکن که 6 تا. وقتی که همی کلین استفاده میبره، همی کراسکاش چند ماه میسته؟ کراسکاش اگر ای تاگ مو سفیدی نبره تو 2 سال کراسکاش گارانتی داده. 2 سال گارانتی داده. 2 سال گارانتی که همی کراسکا همی میسته. نه کسی که چی داره؟ مرحمت زکاس کنه فرمایش بده. اینا برای هم نرخی هم را تست بگین که بسیاری بعد میشه و اینا سفیدو چنده؟ این بارودگی چنده؟ یا تال دست میاد پیش میره. یکمش چنده؟ یکمش 25. دیمش 20. детский крем 20. برای شونه کردن دخترچورا مو 28. الان چنده؟ 15 سم. این روغن برای موسر 30 سم. برای چقلقچو. یا جانسون بیبی پرسیپکا 25 سم 18 سم. 25 سم 18 سم. ایو چی هم؟ یا برای دهان چقل کردن میکروبورا کشتن. چنده؟ اپلاسکی وقتی. یا لیسترین 30 سمونه میسواک 20 سم. همین اینجا چیزایی هست که اگر ایو را سیونکا کنیم برای یک روز در کار میشه. همون کلینتی ما که گپ زد برای صابون، انا صابون تازه دوبای است که امارات متحده عرب در همین مغازین دیگه بزرگه این نیست. گپ زدین درباره نرخ همین تست زکات. صابونای فا چنده؟ 7 سومون. 7 سومون. اینا پادلکش هست بزرگه ارزان‌ترن. یکی نرخ اپتوش چنده که کلینتو اپتوش 6.5 سومون. اینا صابونی فا تازهش کسی که میخواد که محصول تازه استفاده بره بوش هم نازای اینا ایجاده ایام صابونوشه صابونای مایعشه چنده یا صابونای مایع 20 سم دارم 18 سم 15 سم 18 سم هر خیلی حجمش است. اینا مرامت صابونایی که گارانت کنه. اینمی صابونی بهترین هنمی سیلکای که ما استفاده میبرم خودم لیشنا هنمی سیلک به حد صابونی نازه نرخ اپتو ایجا چنده؟ پاچکا 30 سم. چند نداره؟ 6 تا. چندی میقاطه؟ 6 5 سم. 5 سومون بود است. امی مغازین ده 6 7 سومون های. امی رو میگیرن مغازین ده 7 سومون میفروشن. اینا که شما ببینید سیلک توزه دوبای است که در همین جا هست. بوجه ده هست گلو هست. ایام دوبای است که نه کم. همه همینجا محصولات دوبای. همه محصولات همین صابونه که شما اینجا میبینید. صابون آینه داریم автомат پول автомат 90 سومون автомат 80 سومون پول автомат. основной جا برای صابون پوسیدگی که از ما می подписчику را خواهشش اجرا کنیم نمیام یا هم نرخه نه همون فیرما همین نه پچکش در فا چند در افتاوی 6 دانه داره که 6 نمی لیتر 6 نیم سامانی این بوش هم فرق میکنن وقتی که شما میگیرین دوبلیکات چا ازبکسکی چا میگیرین کو اینا میره بوش اب فهمین که چخله دایی پشتش نایسندگی ازبکسکی نایسندگی پشتش این هم نایسندگی است که استیصالی گجای عربی نایستگی باشه شما میتونید که خریداری کنید اگر نایستگی نباشه ازبکسکی نایستگی اصلا تشکیل نایستگی درباره آدمایی که میخوام بفهمن که چی میخرن چی نمیخرن
های باقی سربلند باشین. این آدرسی امیجا ما یک بار دیگه تکرار میکنم. کورون سیتی های چندم پراخوده زربینو یکم، یعنی که پادوالی یکم پراخوده. امی چی هسته؟ نومی مغازین چیه؟ دابور. خیلی من نمره تلفن میمونم. کسی که خریداری میکنه محصولات تازه طبیعی خریداری میکنه. باقی سربلند باشین تا ویدیوهای آینده.